Karong gabi una, mao ang kaagi ni Laura. Atong paminawon ang kaagi ni Laura nga usa ka tendera, tinda dinhi, tinda dadto, ug tirahan pod sa iyang amo. Sa dili pa nato sugdan, mga pisa ko. Di baling hilig sa kape, kaysa ikaw ang kapihan. Dear Kamags, maayong adlaw sa tanan, labi na sa mga tigsubaybay sa imong istorya nga mugna ra. Ako di ay si Laura nga taga amo ara. Ayaw na pangutana ug asa kay dili ta ing unsa. Kini akong kaagi Kamags may tungod kini sa akong trabaho isip tindira didto sa Saudi Arabia. Sugdan ta sa dihang naligo ko ug kamulo pod ko sa akong tudlo. Neil Cutter. Usa ka adlaw ni ana mga Kamags ang akong amo nga Arabo baho kaayo. Baho kaayong bino kulafo. Kay di ay nagtagay ang inatay. Ug didto nagsugod ang among paglato-lato. Ako isip iyang tindera, tirahon pug ko niya. Kay kuno aron akong matilawan ang tilaog niyang dako. Apan nagdumili bisan ug lami. Kay kini akong tinaguan para lang sa akong bana nga way hinungdan. Kay bisan og bilangkaran, di gyud ko tirahan. Ug mauto akong kaagi isip tindira sa Saudi Arabia. Kung gusto pa mo og laing istorya nga mugna ra, i-follow ni ninyo siya. Daghang salamat. Okay mga Kamags, mao kato ang kaagi ni Laura. Kung kamo adunay mga kaagi sama ni ini, suwata ka na og ipadala sa imuha ug ikaw ray basa kay busy pa kining inyong tigstorya. Tutal, galurat pa man inyong mga mata, halas sige badlis pa, aron adto ka sa bilangguan nga libre ang tanan. Daghang salamat.